Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam, and first for the news in English. The President of Hungary, Január, wished in his New Year's greeting that we should always respect each other, both as people and as Hungarians. In the first few minutes of New Year's Eve, the President wished every Hungarian citizen, every citizen of the nation, and everyone who, thinking of their loved ones, feels the same thing in this country, a Happy New Year in his public broadcasting. Január wished an encouraging New Year for people who are deprived, those helping others, and trying out their wings. He asked for a new year when the hopes of those come true, who dream, develop clever plans, choose untried paths, make sacrifices, worry for their children, build a common future based on their personal dreams, and think of their loved ones when they are in company or alone. Now, the Central European economic model works, and the countries in the region play a stabilizing role in the European Union, and consequently, they want to have equal control over EU affairs, said Prime Minister Viktor Orbán at the joint press conference with the Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki. The Prime Minister said that while the economies of our countries are working, the EU's immigration policy has seen a spectacular failure. The borders must continue to be protected, migration must be stopped, and assistance should be given wherever it is needed. Now, from this year's 428 billion forints defense budget, about 100 million forints can be spent on modernizing and acquiring new military assets for the revitalization of the barracks, reports the Hungarian Times, referring to the information provided by the Ministry of Defense. According to the article, the two A319 Airbus aircrafts are arriving soon, and it is planned that the Hungarian mission off to Afghanistan will use these aircrafts to travel to Afghanistan this spring. The new A319s cost 70 to 80 million euros, and these 8-year-old machines will purchase for less than half the price. Now, in order to improve the anti-tank missile capability of the armed forces, the government decided to buy a multi-purpose missile gun at the end of the year. The Defense Ministry may spend 20 billion forints on the rocket system by 2026. At least 7 Russian military aircrafts have been destroyed by Syrian rebels in the artillery attacks of the Khmeimim air base in Syria on December 31st. However, this has only been reported today by news agencies. In the attack performed by radical Islamists, more than 10 Russian soldiers were injured. At least 4 fighter bombers, 2 heavy fighter bombers, 1 AN-72 cargo aircraft, and 1 ammunition depot were destroyed in the bombing. The Russian Defense Ministry did not comment on the news. The ministry announced a few hours earlier that an Mi-24 Russian military helicopter crashed near Hama in Syria on December 31st, and the 2 pilots of the plane died in the accident. Emmanuel Macron spoke of the intent of the French revival. The French president promised to continue the reforms he started in 2018 as well, based on the French-German cooperation, among other things. I know that many of you disagree with the government policy, and I respect that, and I will always listen to you. Nevertheless, we will not stop government action, said Macron in his live televised speech with the French and European flags behind him. Now, the terrorism threat level was lowered in Belgium from level 3 to level 2, according to La Libre Belgique, referring to the Belgian Interior Minister Jean Jambon. The Belgian Interior Minister hoped that the analysis of the Belgian Center for Terrorist Threats would allow the reduction of the terrorist threat in the coming months. On the 4-scale ladder, the second level means an enhanced police and military alert. The Interior Minister added, however, that the third level is expected to remain valid for certain embassies and for venues attracting large crowds. The United States will never again be able to launch a war against North Korea, which is now able to reach the United States with nuclear weapons, said Kim Jong-un, North Korean leader, in his New Year's speech. The United States as a whole is now within the scope of our nuclear weapons, and the starter is always on the table. It's a reality, not a threat, said the head of the Pyongyang regime in his televised speech. This year, we must focus on the mass production of nuclear warheads and operational ballistic missiles, he said, adding that these weapons will only be deployed if the security of the country is threatened.
Now, Ali Khamenei, Iran's supreme leader, blamed the country's enemies for the protests that have been going on for days on Iranian state television. Khamenei, who appeared for the first time since the demonstrations began, said the enemies of Iran have united and using their financial, military, political, and intelligence influence, they provoke the Tehran leadership. The political and religious leader did not specify who he actually meant when he talked about the enemies. At the same time, Ali Samkhani, the secretary of the Supreme National Security Council, mentioned the United States, Great Britain, and Saudi Arabia by name. Ephraim Halevi, former head of the Israeli intelligence, warned the Israeli government of making use of the demonstrations wave to intervene in Iran's affairs. He said to the Jerusalem Post that this step would not be advantageous and that Israel should rather allow the free flow of events. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu previously wished success for the Iranian demonstrators and expressed hope that the Tehran leadership would fail. Netanyahu also blamed the European countries in not supporting the demonstrations in their struggles for freedom. Israel Katz, intelligence minister, has confirmed that Israel does not intend to intervene in Iran, but wants the repressive regime to leave and be replaced by a functioning democracy. Now, Israel is unlikely to wage war in 2018, but the change of spontaneous and isolated outbreaks of hostilities is considerably expected to be higher than in 2017. All this can be read in the latest report by the Military Intelligence Directorate published by Israel Hayom. According to the assessment, neither Hamas nor Hezbollah will launch a war against the Jewish state, as both organizations are dealing with their own internal problems. However, the number of isolated conflicts may increase as the enemies of the Jewish state react more aggressively to different measures. Consequently, even several days of fightings may occur. This is why Israel must prepare most effectively in the future to prevent smaller conflicts from developing to an all-right comprehensive war. The Israeli government has called on African migrants in the country to leave, otherwise they can find themselves in jail, reported The Independent. The Office for Population and Immigration has sent this warning mainly to those who come from Sudan and Eritrea. Migrants who were asked to go back to their homeland or to a third country, typically Rwanda or Uganda. Those who leave Israel at the end of March will receive $3,500 in cash, and the Israeli state will also pay for their travel expenses. Those who refuse may even be imprisoned. Children, the elderly, and victims of smugglers are exempted. Of course, migrants go to Israel mainly through Egypt, which is why the government decided to build a border fence. And now for some sports news. The duo of Balázs Szalai and László Bunkocki arrived at the site of the 40th Dakar Rally. The race will start on January 6th in the Peruvian capital of Lima, and after 9,000 kilometers, they will pass Bolivia and arrive to Argentina. The Hungarian duo started off on a flight on Wednesday. The desert has always surprised us. No matter how much time we spend between dunes, we cannot compete by relying on routines only, said Balázs Szalai, who is taking part in his 13th race. We still love it. In the 40th Dakar, our goal is to compete and run and to give the maximum we can, the best we can, every day. I'm confident that we will succeed, said the participants. And now for a short weather update. On Saturday morning, mist and fog can be expected in the north, which can remain in some places during the day as well. We can prepare for dry and mostly sunny days. The southern winds will become stronger in the western parts of the country. During the day, highest temperatures will range between 7 and 15 degrees. On Sunday, the weather will be quite similar in the most humid northern areas. The temperatures will be below 10 degrees. During the day, the weather will turn cloudy and northwestern winds will increase. On Monday, the weather will remain mild at first, and it will become cooler, and more precipitation can be expected later on. So much for the news in English, ladies and gentlemen. For further news, please visit our websites at hetitv.com or broyerpress.com. Now we turn to Peter with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der ungarische Staatspräsident Janusz Ader wünschte in seinem Neujahrsgruß, dass wir uns immer als Menschen und als Ungarn respektieren. In den ersten Minuten des neuen Jahres wünschte der Staatspräsident jedem ungarischen Bürger, jedem Bürger der Nation und allen, die, wenn sie an ihre Lieben denken,
in diesem Land dasselbe empfinden, in einer öffentlichen Radiorede ein frohes neues Jahr. Janusz Ader wünscht ein ermutigendes neues Jahr für benachteiligte Menschen, denjenigen, die anderen helfen und versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Er wünscht ein neues Jahr, in dem die Hoffnungen derjenigen Menschen wahr werden, die träumen, kluge Pläne entwickeln, unerprobte Wege gehen, Opfer bringen, sich um ihre Kinder sorgen, aufgrund ihrer persönlichen Träume eine gemeinsame Zukunft aufbauen und an ihre Lieben denken, und zwar unabhängig davon, ob sie in Gesellschaft oder alleine sind. Die mitteleuropäischen Wirtschaftsmodelle funktionieren. Die Länder in der Region spielen eine stabilisierende Rolle in der Europäischen Union. Folglich sollen sie die EU-Angelegenheiten gleich kontrollieren, sagte Ministerpräsident Viktor Orban auf seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki. Der Premierminister sagte, dass während die Wirtschaft unserer Länder funktioniert, war die Einwanderungspolitik der EU ein spektakulärer Fehlschlag. Die Grenzen müssen weiterhin geschützt werden, die Migration muss gestoppt werden und Hilfe sollte dort gegeben werden, wo sie gebraucht wird, sagte er. Von dem diesjährigen Verteidigungsbudget in der Höhe von 428 Milliarden Forint könnten etwa 100 Milliarden Forint für die Modernisierung und den Erwerb neuer militärischer Vermögenswerte sowie für die Revitalisierung von Kasernen ausgegeben werden, schrieb die Zeitung Magyar Idők unter Verweis auf die Informationen des Verteidigungsministeriums. Dem Artikel zufolge kommen die beiden Airbus-Flugzeuge des Typs A319 bald an. Es ist geplant, dass die ungarische Mission in Afghanistan diese Flugzeuge nutzen wird, um in diesem Frühjahr nach Afghanistan zu reisen. Die neuen A319 kosten 70 bis 80 Millionen Euro und die beiden 8-9 Jahre alten Maschinen wurden für weniger als den halben Preis erworben. Um die Panzerabwehrraketenfähigkeit der Streitkräfte zu verbessern, beschloss die Regierung Ende des Jahres, eine Mehrzweck-Raketenwaffe zu kaufen. Das Verteidigungsministerium kann bis 2026 20 Milliarden für das Raketensystem ausgeben. Mindestens 7 russische Militärflugzeuge wurden von syrischen Rebellen bei den Artillerieangriffen der Chmeim-Luftwaffenbasis in Syrien am 31. Dezember zerstört. Aber das Ereignis wurde erst heute von Nachrichtenagenturen berichtet. Im Angriff durch radikale Islamisten wurden mehr als 10 russische Soldaten verletzt. Mindestens 4 Jagdbomber, 2 schwere Jagdbomber, ein Antonov 72 Frachtflugzeug und ein Munitionsdepot wurden bei der Bombardierung zerstört. Das russische Verteidigungsministerium hat die Nachrichten nicht kommentiert. Das Ministerium verkündete ein paar Stunden zuvor, dass am 31. Dezember in der Nähe von Hama in Syrien ein russischer Militärhubschrauber vom Typ MiG-24 abgestürzt sei und die beiden Piloten des Flugzeuges bei dem Unfall ums Leben gekommen sind. Emmanuel Macron sprach von der Absicht eines französischen Aufschwunges. Der französische Präsident versprach, die Reformen, die er im Jahr 2018 begonnen hatte, unter anderem auf der Grundlage der deutsch-französischen Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich weiß, dass viele von Ihnen mit der Regierungspolitik nicht einverstanden sind. Ich respektiere das und ich werde immer zuhören, werde jedoch die Maßnahmen nicht stoppen, sagte Macron in seiner Live-Fernsehrede mit einer Franzosen und einer europäischen Flagge hinter ihm. Die terroristische Bedrohungsstufe wurde in Belgien von 3 auf 2 gesenkt, so La Libre Belgique unter Berufung auf den belgischen Innenminister Jean Jambon. Der belgische Innenminister hoffte, dass die Analyse des belgischen Zentrums für terroristische Bedrohungen die Reduzierung der terroristischen Bedrohungen in den kommenden Monaten ermöglichen würde. Auf der 4-stufigen Skala bedeutet die 2. Stufe eine verstärkte polizeiliche und militärische Alarmierung. Der Innenminister fügte jedoch hinzu, dass die 3. Ebene voraussichtlich für bestimmte Botschaften und für Veranstaltungsorte, die große Menschenmengen anlocken, gültig bleiben wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nie wieder in der Lage sein, Krieg gegen Nordkorea zu führen, das jetzt mit seinen Atomwaffen die Vereinigten Staaten erreichen kann, sagte Kim Jong-un, nordkoreanischer Führer, in seiner Neujahressprache. Die Vereinigten Staaten als Ganzes sind in der Reichweite unserer Atomwaffen und der Starter ist immer auf dem Tisch. Es ist eine Realität, keine Bedrohung, sagte der Chef des Pyongyang-Regimes in seiner Fernsehsprache. Dieses Jahr müssen wir uns auf die Massenproduktion von Atomsprengköpfen und einsatzfähigen ballistischen Raketen konzentrieren, sagte Kim Jong-un und fügte hinzu, dass diese Waffen nur eingesetzt werden, wenn die Sicherheit des Landes bedroht ist. Ali Khamenei, Irans oberster Führer, machte die Feinde des Landes für die Proteste verantwortlich, die seit Tagen im iranischen Staatsfernsehen andauern.
Khamenei, der zum ersten Mal öffentlich seit den Demonstrationen erschien, sagte, dass sich die Feinde Irans vereinigt haben und mit ihrem finanziellen, militärischen, politischen und geheimdienstlichen Einfluss die Führung in Teheran provozieren. Der politische und religiöse Führer gab nicht an, wen er wirklich meinte, als er über die Feinde sprach. Zur gleichen Zeit erwähnte Ali Khamenei, der Sekretär des obersten nationalen Sicherheitsstaates, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Saudi-Arabien. Ephraim Halevi, ehemaliger Leiter des israelischen Geheimdienstes, warnte die israelische Regierung davor, von der Demonstrationswelle Gebrauch zu machen und im Iran einzugreifen. Er sagte der Jerusalem Post, dass dieser Schritt nicht vorteilhaft wäre und dass Israel eher den freien Lauf der Ereignisse zulassen sollte. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wünschte früher Erfolg für die iranischen Demonstranten und äußerte die Hoffnung, dass die Teheraner Führung scheitern würde. Netanyahu beschuldigte auch die europäischen Länder, die Demonstranten nicht in ihrem Freiheitskampf zu unterstützen. Israel Katz, Minister für Geheimdienste, hat bestärkt, dass Israel nicht die Absicht hat, im Iran einzugreifen, möchte jedoch, dass das repressive Regime geht und durch Demokratie ersetzt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass Israel 2018 Krieg führen wird, aber die Chance für die spontanen und isolierten Ausbrüche von Feindseligkeiten ist wesentlich größer als im Jahr 2017. All dies kann man im jüngsten Bericht des Direktorates Militärische Nachrichtendienste nachlesen, die von Israel Hayom veröffentlicht wurde. Nach der Einschätzung werden weder die Hamas noch die Hisbollah einen Krieg gegen den jüdischen Staat starten, da beide Organisationen mit ihren eigenen internen Problemen beschäftigt sind. Die Anzahl isolierter Konflikte kann jedoch zunehmen, wenn die Feinde des jüdischen Staates aggressiver auf verschiedene Maßnahmen reagieren, sodass Kämpfe auch mehrere Tage lang dauern können. Deshalb muss sich Israel in Zukunft besser darauf vorbereitet sein, zu verhindern, dass kleinere Konflikte zu einem umfassenden Krieg werden. Die israelische Regierung hat afrikanische Migranten im Land aufgefordert, das Land zu verlassen. Ansonsten könnten sie sich im Gefängnis befinden, berichtete der Independent. Das Amt für Bevölkerung und Einwanderung hat diese Warnung vor allem an diejenigen gerichtet, die aus dem Sudan und Eritrea kamen. Migranten wurden gebeten, in ihre Heimat oder in einem Drittland zurückzukehren, typischerweise nach Ruanda oder Uganda. Diejenigen, die Israel bis Ende März verlassen, erhalten $3.500 in bar und der israelische Staat wird auch für ihre Reisekosten aufkommen. Wer sich weigert zu gehen, kann sogar eingesperrt werden. Kinder, ältere Menschen und die Opfer von Schmugglern sind eine Ausnahme. Migranten reisen hauptsächlich über Ägypten nach Israel und deshalb hat die Regierung an der Grenze einen Zaun errichtet. Und nun zum Sport. Das Duo Bolash Solai Laszlo Bunkuc ist auf dem Gelände der 40. Rallye Dakar eingetroffen. Das Rennen beginnt am 6. Januar in der peruanischen Hauptstadt Lima und wird nach 9000 Kilometern Bolivien passieren und in Argentinien ankommen. Das ungarische Duo machte sich am Mittwoch auf den Weg nach Lima. Die Wüste enthält immer Überraschungen, egal wie viel Zeit wir zwischen den Dünen verbringen. Wir dürfen uns beim Wettbewerb nicht auf unsere Routine verlassen, sagte Bolash Solai, der an seinem 13. Dakar-Rennen teilnimmt. Aber wir lieben es immer noch. In der 40. Rallye Dakar ist es unser Ziel, den Rennen zu vollenden und jeden Tag das Maximum zu geben. Ich bin zuversichtlich, dass wir Erfolg haben werden, sagte der Teilnehmer. In unserem Wetter am Samstagmorgen ist im Norden Nebel zu erwarten, der an manchen Stellen auch tagsüber bleiben kann. Wir können uns auf trockene, meist sonnige Tage vorbereiten. Der Südwind könnte im westlichen Teil des Landes zunehmen. Während des Tages könnten die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 15 Grad liegen. Am Sonntag könnten wir Werte zwischen 7 und 14 Grad messen. In den feuchteren nördlichen Gebieten wird die Temperatur unter 10 Grad bleiben. Während des Tages wird es bewölkt und der Nordwestwind wird zunehmen. Am Montag bleibt das Wetter zunächst mild und dann wird es kühler und es kann mehr Niederschlag erwartet werden. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur ETI TV et maintenant les titres en français. Dans son allocution de Nouvel An, le président de la République, Január, a souhaité que dans toutes les circonstances, on ait toujours la force de se respecter en tant qu'homme et en tant qu'Hongrois.
Dans son discours diffusé dans les médias publics pendant les premières minutes de la nouvelle année, le chef de l'État a souhaité une bonne année, une bonne et heureuse année à tous les hommes bienveillants, à tous les Hongrois, à tous les citoyens de la nation, à tout le monde qui ressent et qui souhaite la même chose à ses proches dans les 4 coins du pays. Január a demandé une nouvelle année apportant de nouvelles perspectives aux plus démunis, à ceux qui leur viennent en aide et à ceux qui commencent juste à déployer le zèle. Il a demandé un nouvel an permettant de réaliser les espoirs de ceux qui font de nouveaux rêves, qui créent des projets astucieux et qui donnent de la confiance aux autres. Le président a souhaité une nouvelle année paisible à ceux qui marchent sur les chemins connus et à ceux qui sortent des sentiers battus, qui acceptent leurs sacrifices, qui par amour s'inquiètent pour leurs enfants, qui construisent un avenir commun à partir de leurs souhaits personnels, à tous ceux qui font la fête avec d'autres ou seuls en pensant à leurs proches. Donc, les modèles économiques de l'Europe centrale fonctionnent. Les pays de cette région jouent un rôle de stabilisateur au sein de l'Union européenne et, à ce titre, ils souhaiteraient intervenir avec les poids appropriés dans les affaires européennes, a affirmé le Premier ministre Viktor Orban à la conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. Le Premier ministre a déclaré, alors que les économies de notre région fonctionnent, la politique d'immigration de l'Union européenne a échoué de manière spectaculaire. Il faut continuer à protéger les frontières, la migration doit être arrêtée et l'aide doit être apportée là où on a besoin, a-t-il précisé. Dans le budget de la défense de 428 milliards de francs de cette année, environ 100 milliards de francs seront consacrés à la modernisation et l'acquisition de l'équipement de défense, ainsi qu'à la rénovation de casernes, a informé le quotidien Magyar Idők sur la base des informations reçues du ministère de la Défense. Selon l'article, les 2 avions Airbus A319 seront bientôt livrés et la relève des troupes hongroises en Afghanistan voyagera probablement à bord de ces avions au printemps prochain. À l'état neuf, les avions A319 coûtent 70 à 80 millions d'euros, tandis que le prix d'achat des 2 avions de 8 à 9 ans correspond à moins de la moitié de cette somme. À la fin de l'année dernière, afin d'améliorer la capacité d'armée anti-char de l'armée, le gouvernement a également décidé d'acheter des roquettes multifonctionnelles tirées à l'épaule. D'ici 2026, le ministère de la Défense pourra dépenser 20 milliards de francs pour cet armement. Donc, au moins 7 avions militaires russes seraient devenus inutilisables suite à une attaque d'artillerie menée par des rebelles syriens contre la base aérienne de Khmeimim le 31 décembre, mais annoncée seulement hier par les agences de presse. Plus de 10 militaires russes ont été blessés au cours de l'attaque perpétrée par des islamistes radicaux. Lors de l'attaque au Motier, au moins 4 chasseurs bombardiers de 2 chasseurs lourds, un avion de transport AN-72 et un dépôt de munitions auraient été détruits. Le ministère russe de la Défense n'a pas commenté la nouvelle. Quelques heures auparavant, le ministère a déclaré que le 31 décembre, un hélicoptère militaire Mi-24 s'était écrasé près de Hama et que les 2 pilotes avaient perdu la vie au cours de l'accident. Emmanuel Macron a parlé de la volonté de faire vivre une renaissance française. Le président français a promis de poursuivre en 2018 les réformes entamées en s'appuyant notamment sur la collaboration franco-allemande. Il a assuré qu'il n'y aurait pas ceux qui ne partagent pas les choix politiques du gouvernement. Je les respecte et je les écouterai toujours, mais pour autant, je ne m'arrêterai pas d'agir, a dit M. Macron dans son discours télévisé diffusé en direct avec les drapeaux français et européens derrière lui. En Belgique, le niveau de la menace terroriste pourrait être ramené de 3 à 2, a informé le quotidien La Libre Belgique en citant la déclaration du ministre de l'Intérieur belge, Jean Jambon. En effet, le ministre de l'Intérieur belge a indiqué qu'il espérait que l'étude de l'organisation belge chargée de l'analyse de la menace terroriste permettait de diminuer le niveau de la menace déjà dans le courant des prochains mois. Sur une échelle de 4, le niveau d'alerte 2 correspond à une vigilance policière et militaire accrue. Toutefois, le niveau 3 devra probablement être maintenu à proximité de certaines ambassades pour assurer leur protection, ainsi que dans les lieux qui attirent un nombre important de personnes.
Donc, les États-Unis ne seront plus jamais en mesure de déclarer une guerre contre la Corée du Nord, qui a aujourd'hui développé sa capacité de frapper n'importe où le territoire américain avec ses armes nucléaires, a déclaré dans son discours de Nouvel An le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'ensemble des États-Unis se trouve aujourd'hui à la portée de nos armes nucléaires et le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau. C'est la réalité, ce n'est pas une menace, a affirmé dans son allocution télévisée du Nouvel An le leader du régime de Pyongyang. Cette année, nous devons nous concentrer sur la production en masse de têtes nucléaires et missiles balistiques, a-t-il précisé en ajoutant que ces armes ne seront utilisées que si la sécurité du pays est menacée. Dans la télévision d'État, le guide suprême iranien Ali Khamenei a accusé les ennemis du pays d'être à l'origine de mouvements de contestation qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Selon M. Khamenei, qui s'exprime pour la première fois depuis le début des manifestations, les ennemis de l'Iran se sont unis en utilisant leurs moyens, l'argent, des armes, la politique et leurs services de sécurité pour provoquer le régime de Téhéran. Le leader politique religieux n'a pas précisé à qui il pensait exactement en parlant d'ennemis. Cependant, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité, Ali Samkhani, a mentionné les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Arabie saoudite. L'ancien chef de l'agence de renseignement d'Israël, Ephraim Halevi, a mis en garde le gouvernement israélien contre toute intervention en Iran en profitant de la vague de manifestations. M. Halevi a déclaré au Jérusalem Post qu'une telle mesure n'apporterait rien et qu'Israël ferait mieux de laisser les événements se dérouler. Auparavant, le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu, a souhaité un grand succès aux manifestants et a exprimé l'espoir que le régime de Téhéran soit destitué. M. Netanyahu a également reproché aux pays européens de ne pas soutenir les manifestants dans leur lutte menée pour la liberté. Le ministre des Renseignements, Israël Katz, a confirmé qu'Israël ne comptait pas intervenir en Iran, mais il souhaite que le régime oppresseur parle et qu'il soit remplacé par la démocratie. Israël n'entrera probablement pas en guerre en 2018, mais le risque d'explosion imprévue et isolé des hostilités est beaucoup plus important cette année qu'en 2017. Peut-on apprendre dans le rapport le plus récent de la direction des renseignements militaires publié par le quotidien Israël Hayom. Selon le rapport, ni le Hamas ni le Hezbollah ne déclarera la guerre à l'État juif, compte tenu que les deux organisations sont d'abord préoccupées par le problème interne. Cependant, le nombre de conflits isolés peut augmenter parce que les ennemis de l'État juif réagiront beaucoup plus agressivement aux différentes mesures. Ainsi, des conflits de plusieurs jours pourront se développer. Par conséquent, Israël devra se préparer beaucoup plus efficacement pour être en mesure d'empêcher que ces conflits mineurs ne se transforment en véritable guerre. Donc, le gouvernement israélien a demandé aux migrants africains présents en Israël de quitter le pays sous peine de s'exposer à une sanction d'emprisonnement, a informé l'Indépendant. L'Office de la population et de l'immigration a envoyé un avertissement en premier lieu à tous ceux qui sont arrivés de Soudan et de l'Érythrée. Les migrants ont été priés de retourner dans leur pays natal ou dans un pays tiers, principalement au Rwanda ou en Ouganda. Ceux qui quittent Israël avant la fin du mois de mars recevront une somme de 3 500 $ en espèces et l'État israélien se chargera également des frais de leur voyage. Ceux qui refusent de partir pourront être emprisonnés. Les enfants, les personnes âgées et les victimes des trafiquants bénéficient d'une exemption, bien sûr, compte tenu que les migrants arrivent en Israël essentiellement à travers l'Égypte. Le gouvernement a érigé une barrière à cette frontière. Mesdames et messieurs, maintenant les actualités sportives. Le duo composé de Balázs Szalai et de László Bunkosi est parti sur les lieux du 40e rallye Dakar. La compétition démarrera le 6 janvier à Lima, dans la capitale péruvienne, et après 9000 km de course et à traversant une partie de la Bolivie, les participants atteindront l'arrivée en Argentine. Le duo hongrois est parti mercredi en avion. Le désert réserve toujours les surprises. Peu importe le temps que l'on passe parmi les dunes pendant la course, on ne peut pas se fier à la routine, a expliqué Balázs Szalai, qui participe au 13e Dakar de sa carrière. Malgré tout cela, on l'appréciait, a-t-il ajouté, à ce 40e Dakar qui correspond à un anniversaire rond. Notre objectif est de parcourir la distance complète et de donner notre mieux chaque jour. J'espère qu'on réussira, ont déclaré les participants.
Et dernière, la météo. Samedi au nord, brumes et brouillards seront présents en petit matin et pourront perdurer pendant la journée. Dans les autres régions, le temps sera sec et en majeure partie ensoleillé. En Transdanubie, le vent du sud pourra devenir vif. L'après-midi, les températures maximales évolueront entre 7 et 15 degrés. Dimanche, les thermomètres afficheront également des valeurs situées entre 7 et 14 degrés. Dans les régions plus humides du nord, les températures resteront au-dessus de 10 degrés. Pendant la journée, les cirrostrotes s'accumuleront. Au nord-ouest, le temps sera venteux. Lundi, le temps clément continuera encore avant l'arrivée prévue d'une vague du froid apportant des précipitations. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hdtv.com ou broyerpresse.com. Merci beaucoup. Et maintenant, les titres en chinois. Yuet! 先生们、女士们，大家晚上好，我是艾当。以下是本周中文要闻。在新年贺词中，匈牙利总统埃德尔表示，希望民众无论是作为人还是匈牙利人，都能始终彼此尊重。在新年建议时，总统通过广播致新年贺词，他祝福每个匈牙利公民，匈牙利的每一个公民，以及他们所思念的亲人与匈牙利一起欢度新年。埃德尔祝福贫苦者、助人者以及展翅高飞的人们都能拥有一个鼓舞人心的新年。他希望在新的一年里，人们梦想成真。他希望那些拥有梦想、制定合理计划的独辟其境做出一牺牲，担心孩子在个人梦想的基础上构建共同未来，以及思念亲人的人们，无论是彼此陪伴还是独自一人，都能心想事成。在与波兰总理马特乌什·莫拉维茨基举行的联合新闻发布会上，匈牙利总理欧尔班表示，中国经济模式行之有效，区内国家正在欧盟发挥着稳定作用，因此也希望对欧盟事务拥有平等的控制权。总理欧尔班表示，虽然我们这些国家的经济越来越好，但是欧盟的移民政策绝对我们很不友好。他表示，我们的国家必须继续得到保护，移民必须被阻止，应在必要的领域给予援助。匈牙利时报援引国防部长提供的信息称，在今年12位4280亿福林的国防预算中，约有1000亿福林将用于国防现代化建设、采购新的军事装备，一同震惊为。文章中还提到，2架空客I-319飞机将很快就位，并计划用于执行今年春季开始的匈牙利飞往阿富汗的任务。国卖全新的 A-319飞机费用约为7000万至8000万欧元，而国卖2架7089年的飞机价格仅不到一半。为提高武装部队的反坦克导弹能力，政府决定年底是国买1架多功能导弹发射炮。到2026年国防部对火箭系统的投入可能达到200亿。叙利亚反政府武装12月31日针对赫梅明空军基地的袭击，至少造成几架俄罗斯军用飞机被摧毁，但是新闻机构直到今天才对此情形报道。在激进的伊斯兰主义者发动的此次袭击中，10多名俄罗斯士兵受伤。在爆炸袭击中，至少4架战队轰炸机、2架重型轰炸机、1架 AN-72型运输机和一个弹药库被摧毁。俄罗斯国防部对该新闻未予置评。国防部早些时候宣布，一架 Mi-24俄罗斯武装直升机12月31日在叙利亚哈马市附近坠毁，机上2名飞行员遇难。
法国总统马克龙谈到法国执政主义的内涵，他承诺2018年将在法德合作等工作基础上继续推进改革。我知道很多人可能并不认同政府的措施，对此我表示尊重。我将始终听取这些意见，但是我并不会停止相关行动。马克龙在电视直播演讲中这样表示，他的身后是法国和欧盟记者。那自由比利时报援引比利时内政部长热让邦的消息称，比利时的恐怖威胁警戒级别已经从3级下调至2级。比利时内政部长希望根据比利时恐怖威胁中心的分析结果，能在未来数月降低恐怖威胁警戒级别。在4级恐怖威胁警戒体系中，2级意味着需要增强警力和军事戒备。但是，这位内政部长还表示，在某些大使馆还有大量人群活动的场馆处，仍将保持3级警戒。朝鲜领导人金正恩在新年讲话中表示，美国再也无法对朝鲜发动战争，因为朝鲜已经拥有可以打击美国本土的核武器。美国的全部领土都在我们核武器的打击范围内。发射器一直就在桌子上，这已经是事实，并不是威胁。并让政府首脑在他的电视讲话中表示，今年我们必须努力实现核弹头和弹道导弹的大规模量产。他还表示，这些武器只会在国家安全受到威胁时部署。伊朗最高领袖哈梅内伊通过伊朗国家电视台将持续多日的抗议活动归咎于敌对国家。在有史开始以来的首次露面中，哈梅内伊表示，伊朗的敌人正联合起来，利用他们在经济、军事、政治和情报方面的影响及企图颠覆德黑兰政府。在谈到敌对国家时，这位政治和宗教领袖并未明确说明是哪个国家。与此同时，伊朗国家最高安全委员会秘书阿里·桑哈尼则提到美国、英国和沙特阿拉伯等国。以色列情报部门前任首脑埃弗拉姆·哈雷维警告以色列政府不要利用游行活动干涉伊朗。他对耶路撒冷邮报表示，这种行动有百害而无一利，以色列应当停止事件发展。以色列总理内塔尼亚胡此前曾表示，希望伊朗的示威者取得成功。他也表达了对德黑兰政府倾覆的希望。内塔尼亚胡还谴责欧洲国家并未对示威者争夺自由的斗争给予支持。以色列情报部长证实，以色列并没有干涉伊朗的意图，但是希望民主取代专制政权。以色列不太可能在2018年发动战争，但是自发和孤立战斗爆发的可能性比2017年更高。所有论点均刊载于今日以色列报发布的最新军事情报部门报告中。根据评估，无论是哈马斯还是真主党都不会对以色列发动战争，因为二者都忙于处理其内部问题。但是孤立的冲突可能更多，因为以色列敌对势力将以更加激进的方式做出回应，因此甚至可能发生持续多日的战斗。这就是以色列为什么必须更有效地为未来做好准备，防止小规模的冲突演变为全面战争的原因所在。据《独立报》报道，以色列政府要求国内的非洲移民尽快离开，否则他们将遭到逮捕。人口和移民办公室已经向主要来自苏丹和埃利特里亚的移民发出警告，他们要求移民回到自己的祖国或前往其他国家，如卢旺达和乌干达。在3月底之前离开的人将得到$3500现金，以色列还将负责他们的旅行费用，而拒绝离开的人将遭到囚禁。儿童、老人和人口拐卖的受害者除外。移民主要通过埃及前往以色列，因此以色列政府在国界处修建了围栏。
那现在体育新闻，波拉索莱和拉斯洛温科斯基组合踢的第40届达格尔来了是现场，赛事将1月6日在秘鲁首都利马开始，远征9000公里，跨越玻利维亚抵达阿根廷。这对匈牙利组合周三乘坐飞机启程，沙漠永远充满了惊喜。无论我们在沙丘之间花费多少时间，比赛中我们都不能只靠常规战术。波拉索莱表示，这已经是他的第13次参加达格尔来了斯。他表示，我们的仍然热情不减，在第40届达格尔来历赛上，我们的目标是完成比赛，并且每天都做到最好。我相信我们能取得成功。那天气情况预计周六上午北部地区有雾，部分地区可能持续一整天。我们将迎来干燥、以晴朗为主的天气。西部地区南风可能加强，预计白天最高气温7到15度，周日气温7到14度，在最为潮湿的北部地区，气温可能低于10度。白天天气将转为多云，西北风加强。周一上午和气温将继续，随后气温将下降。预计有更多降水。更多新闻请关注我们的网站 hetitv.com 还是 breakpress.com。非常感谢和周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים להטי TV והרי החדשות בעברית. נשיא הונגריה יאנוש אדר החל בברכת השנה החדשה שלו, שתמיד נכבד זה את זה כאנשים וכהונגרים. בדקות הראשונות של ערב הסילבסטר בשידור ציבורי, הנשיא החל לכל אזרח הונגרי ולכל מי שחושב על יקיריהם שנה טובה ומאושרת. יאנוש אדר החל שנה טובה ומלאת תקווה עבור לאלה המרגישים מקופחים, לאלה שעוזרים לאחרים ולאלה שמנסים לפרוס כנפיים. הוא החל שנה שבה תקוותיהם התגשמו, לאלה שחולמים, מפתחים, בוחרים בשבילים לא מוכרים, מקרבים קורבנות, דואגים לילדיהם, בונים עתיד משותף המבוסס על חלומותיהם וחושבים על יקיריהם. המודלים הכלכליים של מרכז אירופה פועלים, מדינות האזור ממלאות תפקיד מייצב באיחוד האירופי, ולכן הן רוצות להיות בעלות כוח במשקל זהה בעניין האיחוד האירופי, אמר ראש הממשלה ויקטור אורבן במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש ממשלת פולין מתאוש מורביצקי. ראש הממשלה אמר כי בעוד כלכלת שתי המדינות עובדת, מדיניות ההגירה של האיחוד האירופי הראתה כישלון מרהיב. יש להמשיך להגן על הגבולות, יש להפסיק את ההגירה ולסייע בכל מקום שידרש. מתקציב הביטחון של 428 מיליארד פורינט השנה ניתן להוציא כ-100 מיליארד פורינט למודרניזציה ולרכישת נכסים צבאיים חדשים ולשיקום הבסיסים, דיווח העיתון ההונגרי מודיאל אידוק והתייחסו למידע שסיפק משרד הביטחון. על פי הכתבה, שני מטוסי A319 איירבס מגיעים בקרוב, ולפי התכנון המשימה ההונגרית לאפגניסטן תשתמש במטוסים אלה באביב. ה-A319 החדשים עלו 780 מיליון יורו, ושני המטוסים בני ה-89 נרכשו תמורת פחות ממחצית הסכום. כדי לשפר את יכולת הטילים נגד טנקים של הכוחות המזוינים, הממשלה החליטה לרכוש בסוף השנה משגר טילים רב תכליתי. משרד הביטחון צפוי להוציא 20 מיליארד על מערכת רקטות עד שנת 2026. עכשיו לפחות 7 מטוסים צבאיים רוסיים נהרסו על ידי המורדים הסורים בהתקפות הארטילריה של בסיס חיל האוויר חמימים בסוריה ב-31 בדצמבר. רק היום דווח הדבר על ידי סוכנויות הידיעות. בהתקפה על האסלאמיסטים הרדיקליים נפצעו למעלה מ10 חיילים רוסים. לפחות 4 מפציצי קרב, 2 מטוסי קרב כבדים, מטוס מטען AN-72 ותחנת תחמושת אחת נהרסו בהפצצה. משרד הביטחון הרוסי לא התייחס לחדשות. המשרד הודיע כמה שעות קודם לכן כי מסוק צבאי של הצבא הרוסי, MI-24, התרסק ליד חמה בסוריה ב-31 בדצמבר, ושני טייסי המטוס נהרגו בתאונה. עמנואל מקרון דיבר על תחייתה מחדש של צרפת. הנשיא הצרפתי הבטיח להמשיך את הרפורמות שהחל בשנת 2017, ביניהם על שיתוף הפעולה בין צרפת לגרמניה. אני יודע שרבים מכם לא מסכימים עם מדיניות הממשלה, אני מכבד את זה ותמיד אקשיב. לעומת זאת לא אפסיק את עבודת הממשלה, אמר מקרון בנאומו בשידור חי עם דגלי צרפת והאיחוד האירופי מאחוריו.
רמת האיום של הטרור ירדה מדרגה 3 לדרגה 2 בבלגיה, על פי דיווח לליבר בלז'יק, בהתייחסו לשר הפנים הבלגי יאן ז'מבון. שר הפנים הבלגי קיווה כי ניתוח המרכז הבלגי לאיומי טרור יאפשר את הורדת רמת כוננות איום הטרור בחודשים הקרובים. בסולם 4 שלבים, הרמה השנייה פירושה התראה משטרתית צבאית משופרת. שר הפנים הוסיף עם זאת כי הרמה השלישית צפויה להישאר תקפה עבור שגרירויות מסוימות ועל מקומות המושכים קהל רב. ארצות הברית לא תוכל עוד לפתוח במלחמה נגד צפון קוריאה, אשר כעת מסוגלת להגיע לארצות הברית עם נשק גרעיני, אמר קים ג'ונג און, מנהיג צפון קוריאה, בנאומו לשנה החדשה. ארצות הברית כולה נמצאת בתחום הנשק הגרעיני שלנו, והכפתור תמיד בהישג יד. זוהי מציאות ולא איום, אמר ראש המשטר בפיונגיאנג בנאומו הטלוויזיוני. השנה עלינו להתמקד בהפקה המונית של ראשי נפץ גרעיניים וטילים בליסטיים, אמר, והוסיף כי הם ישתמשו בנשק זה רק במידה ויהיה איום על ביטחונה של המדינה. עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, האשים את אויבי המדינה בטלוויזיה האיראנית בעניין המחאות המתרחשים בימים האחרונים. חמינאי, שהופיע לראשונה מאז תחילת ההפגנות, אמר כי אויבי איראן התאחדו ובשימוש ההשפעה הכספית, הצבאית, הפוליטית והמודיעינית שלהם, הם מנסים להתגרות בהנהגה בטהרן. המנהיג הפוליטי והדתי לא פירט למי התכוון בדיוק כשדיבר על אויבים. עם זאת, עלי סמהני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי, הזכיר את ארצות הברית, בריטניה וסעודיה בשמם. אפרים הלוי, לשעבר ראש המודיעין הישראלי, הזהיר את ממשלת ישראל בנוגע לשימוש בגל ההפגנה ולהתערב בענייניה של איראן. הוא אמר לג'רוזלם פוסט כי צעד זה לא יהיה מועיל, וכי ישראל צריכה לאפשר לאירועים להתרחש לבדם. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו איחל בעבר הצלחה למפגינים האיראנים, והביע תקווה כי הנהגת טהרן תיכשל. נתניהו גם האשים את מדינות אירופה כי הם לא תמכו במפגינים במאבקם לחירות. שר המודיעין ישראל כץ אישר כי ישראל אינה מתכוונת להתערב בענייניה של איראן, אך רוצה שהמשטר המדכא יעזוב ושתחליף אותו הדמוקרטיה. מדינת ישראל לא צפויה לצאת למלחמה ב-2018, אך מספר ההתפרצויות האיבה, הספונטניות והמבודדות צפוי להיות גבוה בהרבה מאשר ב-2017. כל זאת ניתן לקרוא בדוח האחרון של המודיעין הצבאי שפורסם בישראל היום. על פי הערכה, לא חמאס ולא חיזבאללה יפתחו במלחמה נגד מדינת ישראל, שכן שני הארגונים עסוקים בבעיות הפנימיות שלהם. עם זאת, מספר הקונפליקטים המבודדים עשוי לגדול, שכן אויבי המדינה מגיבים באופן אגרסיבי יותר לצעדים שונים, וכתוצאה מכך צפויות התנגשויות שיארכו אפילו מספר ימים. לכן על ישראל להיערך בצורה יעילה יותר בעתיד, כדי למנוע מהתנגשויות קטנות להתפתח למלחמה כוללת. ממשלת ישראל קוראת למהגרים אפריקאים במדינה לעזוב, אחרת הם יכולים למצוא את עצמם בכלא, מדווח האינדפנדנט. משרד האוכלוסין וההגירה שלח אזהרה זו בעיקר לאלה שבאו מסודן ומאריתריאה. מהגרים התבקשו לחזור לארץ מולדתם או למדינה שלישית, בדרך כלל רואנדה או אוגנדה. מי שיצא מישראל עד סוף מרץ יקבל $3,500 במזומן, ומדינת ישראל תשלם גם על הוצאות הנסיעה שלהם. מי שמסרב ללכת עלול אפילו להיעצר. ילדים קשישים וקורבנותיהם של מבריחים פטורים מההוראה כמובן. מהגרים עולים לישראל בעיקר דרך מצרים, ולכן מדינת ישראל הקימה גדר על הגבול. וכעת לחדשות הספורט, הצמד בולאז' לאסלו וסולאי בונקוצי הגיעו לנקודת היציאה של מרוץ דקר ה-40. המרוץ מתחיל ב6 בינואר בבירה הפרואנית לימה, ואחרי 9,000 קילומטר הם יעברו את בוליביה ויגיעו לארגנטינה. הצמד ההונגרי עלה על טיסה ביום רביעי, במדבר תמיד יש הפתעות, לא משנה כמה זמן אנחנו מבלים בין דיונות. אנחנו לא יכולים להתחרות על ידי הסתמכות על שגרה בלבד, אמר בולאז' סולאי, אשר לקח חלק במרוץ דקר ה-13 שלו. אנחנו עדיין אוהבים את זה, במרוץ דקר ה-40 המטרה שלנו היא להשלים את המרוץ ולתת מקסימום בכל יום. אני בטוח שנצליח, אמרו המשתתפים. וכעת למזג האוויר, בשבת בבוקר ניתן לצפות לערפל בצפון, אשר יכול להישאר במקומות מסוימים גם במהלך היום. אנחנו יכולים להתכונן לימים יבשים ובהירים, הרוח הדרומית עלולה להתחזק בחלק המערבי של הונגריה. במהלך היום הטמפרטורות המקסימליות עשויות לנו בין 7 ל-15 מעלות, ביום ראשון יהיה מזג אוויר דומה, ובאזורים הצפוניים הלחים יותר הטמפרטורות תהיינה מתחת ל-10 מעלות. במהלך היום מזג האוויר יהפוך מעונן והרוח הצפון מערבית יתחזק. ביום שני מזג האוויר יישאר מתון בהתחלה, ולאחר מכן צפויה התקררות נוספת ומשקעים באים להונגריה. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או ב-wordpress.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום והמשך ערב נעים.